So yes, you have a job, but part of your job is to learn. Because when you're just listening to me, you're only growing as much as I grow. Yes. Why don't you try to naik 2 level 1 bulannya gitu kan? Being a compassionate leader, it means that I have to understand what or who my employees are. Yeah. Oke. What are their motivations outside of work? Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai teman obsesif, sebelum mendengarkan jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast obsesif di Spotify. Dan di mana Risti? Dan juga subscribe channel YouTube kita di Medio by KG Media. Oke, nah halo teman obsesif semuanya, balik lagi bareng gue Ellen di sini dan co-host gue. Ada Risti. Nah, di episode kali ini kita spesial banget karena kita mengundang narasumber dari Binar Academy. Nah, buat teman-teman obsesif nih yang belum tahu Binar Academy itu apa, Binar Academy adalah bootcamp dan juga kelas online bersertifikat. Nah, di episode kali ini juga kita berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan co-founder dan juga Chief Business Development Officer yang juga masuk 30 under 30 Forbes Asia. Siapa nih? Wah, siapa nih? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung sambut aja ya. Kak Dita Aisyah. Hai Halo, Kak. halo. Welcome to the podcast. Thank you for having me. How are you doing? Doing great ya. Ya, walaupun pagi-pagi ini hujan gitu ya. Jadi bersedia banget, thank you banget udah hadir di sini. My pleasure. Oke, Kak Dita mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih mungkin sebelum teman-teman obsesif tahu lebih lanjut tentang apa yang akan kita obrolin hari ini. Maybe you can introduce yourself more. Mungkin kegiatannya apa, kesibukannya selain di Binar sekarang ini juga gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Teman-teman obsesif namanya. Teman-teman obsesif, namaku Dita. Jadi aku adalah co-founder dan Chief Business Development di Binar Academy. Dan building a business is definitely not easy, and it's a 24/7 job. Jadi kalau ditanya kesibukan yang di luar Binar apa, Binar is my 100% focus. Aku nggak ada side gig lain sih, kayak I really wanna focus on building my company. I really wanted to focus on realizing the mission of Binar, because I know walaupun kita sudah berdiri 5 tahun gitu ya, dan mungkin selama 5 tahun ke belakang impact yang kita buat sudah lumayan signifikan, but that's just the tip of the iceberg. Masih banyak banget yang perlu dikembangkan, masih banyak banget yang bisa dikembangkan. Jadi that's I give 24/7 100% of my time to Binar. Luar biasa dedikasinya ya. Bener Seperti ibu rumah tangga juga 24 hours tapi for the company itself gitu. That's good. Nah, mungkin ini udah banyak yang ditanyain sama podcast lainnya juga atau interview lainnya. Cerita di balik berdirinya Binar, tapi mungkin ada untold story yang belum pernah dikasih tahu ke teman-teman. Adakah gitu di balik Binar itu sendiri? Iya, jadi Binar sendiri aku membangunnya nggak sendirian. Aku bangun bersama 2 co-founder lain yang kita ketemu waktu kita di Gojek. Waktu kita kerja di Gojek itu kita merasakan betapa sulitnya untuk mendapatkan tech talent yang bagus gitu. Dan role aku pada saat itu adalah commercial marketing manager di Go Life, which is the lifestyle products kayak Go Glam, Go Massage, Go Clean gitu ya. Dan pada saat itu impact-nya adalah ketika tidak ada digital talent yang mumpuni, artinya kualitas produk tersebut juga akhirnya tidak maksimal, sehingga berpengaruh kepada kepuasan user, business model dan lain sebagainya gitu. Dan itu aku rasakan sendiri gitu ya. Dan makanya ketika our CEO Alamanda had this idea di mana kayaknya gue mau keluar deh, gue mau bikin sekolah untuk bisa menciptakan digital talent
baru Mm-mm. yang nggak perlu lulusan IT Iya. untuk bisa membantu um, banyak tech startup yang saat itu sedang menjamur banget ya, dan juga banyak juga conventional companies yang ingin bertransformasi digital Yes. untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Aku ngerasa kayak wah, I think that's a very important mission gitu. Kalau Pak Jokowi bilang kan Indonesia butuh 9 juta talent ya sampai Yes. tahun 2030 gitu. Tapi kita sekarang baru memproduksi sekitar 1 juta. Jadi gap itu sangat besar gitu. Binar so far dari program Digital Talent Upskilling Bootcamp kita, mungkin kita sekarang sudah mencetak sekitar 5.000 digital talents. Wow. Dan di aplikasi great. kita sendiri sekarang sudah ada 750.000 user lebih yang yang belajar teknologi melalui freemium konten kita gitu ya. Dan ya itu harapannya sih gitu, untuk bisa memenuhi atau merealisasikan potensi digital economy Indonesia gitu. As we know, Indonesia is the fastest growing digital economy in Southeast Asia. The potential is huge. Dan kita juga sekarang ada bonus demografi gitu kan. Human capital kita banyak. Jadi menurut aku ini adalah sebuah misi yang apa ya, it's my tour of duty to the country, to my motherland, and to the people around me, and you know the community, the Indonesian community. Oke. Tadi Kak Dita juga udah cerita tentang latar belakang Binar segala macam kayak gitu, dan kenapa pengen ngediriin Binar. Sebenarnya kalau dari value Binar sendiri dalam penerapan organisasinya seperti apa sih, Kak? Iya, kita punya 4 values ya kalau in terms of what we are trying to implement on a day-to-day basis. Sesuatu yang deeply rooted in our culture. Itu ada 4. Pertama adalah yang paling penting, collaboration. Kita percaya bahwa to achieve this great mission kita nggak bisa sendirian gitu. It needs a collaboration from cross divisions to achieve that gitu. So that's the first thing, very important. Yang kedua adalah raise the bar. So what does that mean? Artinya ketika kita di-expect untuk melakukan sesuatu di sini gitu ya, we always do more, we always walk the extra mile. Sesimpel kayak deadline-nya hari Jumat gitu, hari Kamis kita udah selesaiin gitu ya. Kita disuruh analisa A, B, C gitu, kita kasih A, B, C, D gitu ya. And that's something that will really set our company apart. That is something that will allow us to achieve our mission faster gitu. Itu yang kedua, raise the bar. Yang ketiga adalah be positive. Kenapa? Karena pastinya berinovasi itu tidak mudah, banyak resistensi dari berbagai stakeholder, dan on a day-to-day basis pasti banyak banget halang rintangan yang kita temukan lah ya gitu. Pasti banget. Iya kan? Jadi you have to stay positive, otherwise you can be a toxic to your colleagues, to your employees, jadinya malah nggak ter-achieve gitu kan goalnya. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah grit gitu. Benar. Ya, you have to be really resilient, and kalau kita analoginya di Binar itu kayak kecoa. Apa tuh Kak? Kecoa. Kecoa karena dia itu kalau mau diinjek, mau disapu, kok nggak mati-mati ya? Kayak ada lagi gitu. Kayak udah di flush, balik lagi gitu kan. Bener. Kayak itu, that's the kind of persona yang kita mau nih dari employees kita, kayak be like cockroach gitu. Mau ditolak klien nggak apa-apa, mau dikomplain sama student, take that as a feedback, something for you to learn, bukan untuk jadi baper ataupun
bring you down, tapi Mhm. take that as a learning for you to grow. Oke. Kalau dari Kak Dita sendiri tadi udah ngejelasin ya trait-traits yang harus dipunya itu. Gimana sih kalau dari Kak Dita leadership style yang Kak Dita gunakan untuk menanamkan nilai-nilai itu? Leadership style ini sesuatu yang menarik sih Mm, sebenarnya, yes. karena I'm still very young. As you guys mentioned, I'm under 30 30. and I lead about 200 people in the company now gitu kan, and it's definitely an ongoing discovery, and I can't say definitively that this is the best way for you to lead ya. Tapi one thing that has been very helpful for me personally adalah mengimplementasikan yang kita sebut idea meritocracy. Ini adalah sebuah konsep yang sebenarnya aku pelajarin dari Ray Dalio, the co-founder and chairman of Bridgewater Capital, one of the most successful investment company in the world, and he wrote in his book Principle gitu, dimana di situ dia bilang idea meritocracy itu is not an authoritative or autocracy style of leadership gitu, dimana kayak you as a boss, you lead, you say what you want and everybody has to follow. And it's also not a democracy where every idea is going to be equally valued. But it's in the middle gitu, where the best idea will win. And how do I as a leader implement that on the day-to-day basis? Pertama adalah I aspire to create, and aspire being a keyword here karena I feel like it's an ongoing process juga gitu ya. I aspire to create a psychological safety place where people can voice out their opinion. Walaupun mereka disagree with my idea, with my feedback, they are brave enough to say those things. Yang kedua, a culture of continuous learning. So yes, you have a job, but part of your job is to learn. Because when you're just listening to me, you're only growing as much as I grow. Yes. Right? Tidak ada perkembangannya. Nggak ada gitu. perkembangannya gitu. Dan perkembangannya kalau misalnya aku kayak naik satu level setiap bulannya, let's say gitu ya, they're only going to naik satu level setiap bulannya. Why don't you try to naik 2 level satu bulannya gitu kan. And that continuous learning, that means you can take a lot of inspirations from a lot of different places gitu ya, and enriching the discussion gitu kan. Dan yang ketiga adalah decision making that is methodical. Jadi what does it mean? Artinya kita punya matrix yang jelas on what kind of decision that we want to take in the company gitu, bukan kayak random gitu ya, tapi what is the problem that we're trying to solve, what is the goal that we wanted to achieve, and we make decisions based on that gitu sih. Menarik banget. Iya, itu suatu istilah yang baru juga nih soal leadership. Nah, mungkin dari sana bisa ambil kesimpulan juga, mungkin ada halnya berkaitan dengan compassion, being a compassionate leader gitu. Kalau dari Kak Dita sendiri, this far gitu, bagaimana menjalani itu dan apa sih definisi compassionate leader itu sendiri for you? Oke, mungkin I want to first define my understanding of being compassionate. Yes. Dalai Lama itu bilang bahwa banyak yang menggunakan kata empathy and compassion itu sebagai sebuah sinonim. But they're not actually. Empathy itu adalah ketika kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Sedangkan compassion is a more broader view of empathy where you can actually be in their shoes, see things from their point of view, and you really not only feel what they feel, but you would do the same thing as you feel it yourself. Contoh nih ya, misalnya
Dalai Lama tuh bilangnya kayak kalau misalnya kita lagi naik gunung nih misalnya, terus ada orang yang jatuh dan kesakitan, lu bakal ngerasa kayak oh I can feel your empathy, Iya. Yes. bakal bilang kayak oh gue tahu banget nih lo pasti sakit Yeah. gitu ya. Tapi compassionate means that lo bakal go out there, lo cari betadine atau P3K Bantuan ya. kemana-mana gitu kan, lo coba telepon ambulance in order for you to help alleviate that pain Oke. gitu. So that's the difference ya. Kalau Ya. empathy cuman cukup berhenti di feeling what you feel, kalau ini benar-benar Compassion kayak sampai doing action. something. Yes. Exactly, action gitu. And for me, being a compassionate leader, it's also something that I still aspire to be. Mm-mm. What does it mean for me? It means that I have to understand what or who my employees are. Iya. Oke. What are their motivations outside of work gitu kan. Maksudnya kayak okay, they're working for something Nah, gitu. benar. Kayak I've conducted a monthly one-on-ones for example, right? Kayak ada orang-orang yang motivasinya adalah aku pingin my definition of success is bisa kirim orang tua aku naik haji gitu misalnya. Ada juga yang my definition of success is to give a better life to my kids. Okay. My definition of success is to build X million dollar of wealth by age X. Ada juga kayak gitu kan. Yes. Everybody has their own motivation, and when you put that perspective and when you really understand that and try to position yourself in their shoes, then you could mobilize your team member, each one of them, to be able to move towards the same direction and execute to the same strategy because we are aligned. Iya, iya, iya. Gitu kayak we're in the same mission gitu kayak hey what the company is doing is helping you to also reach your own personal Goal, ya. goal. Oke. Jadi memang bagaimana caranya apa ya menyatukan itu semua gitu ya. What the mission and the goals of the company dengan individual masing-masing karyawannya Yes, sendiri. employees-nya. Gitu. Oke. Dari pengalaman Kak Dita nih, tadi udah cerita sebagai compassionate leader. Kalau Kak Dita sendiri pernah nggak gitu ya, ada di organisasi heartless organization gitu, yang mana hierarkinya tuh lebih kaku, mungkin nggak mengalami atau nggak punya leader yang compassionate gitu. Itu yang kayak tadi ya, mungkin nggak pengen tahu tentang karyawannya secara Iya, individual, benar, what they've benar. been through gitu segala macam. Have you ever been there? Nah, ini dia Sensitif sih. nih ya. Nah, gini. I'm very fortunate and lucky. Aku belum pernah merasakan ada di heartless organization itu karena if they are a heartless organization, I wouldn't have applied in the first place. Ngapain dong aku Oke, apply ke heartless organization? Ya. Ya kan, dan I use my time and opportunity during the interview to find out about that gitu kan. I talk to the leaders gitu. Nah, makanya ini yang terkadang salah kaprah ya tentang interview. Banyak orang-orang mikir bahwa interview adalah ajang untuk company menyeleksi employees. Tapi itu juga that's also true for the other way around. Itu adalah ajang untuk employees menyeleksi Company. company Company-nya yang ya, di untuk mana mereka mengenal mau lebih kerja. jauh gitu ya. Exactly gitu. Imagine you work 9 to 5. Imagine just assume paling gampang you work 9 to 5, which a lot of people work more than that, Yeah. right? So you spend 8 hours of your time, 1/3 of your day at work gitu ya, 5 days a week, 20 days a month. That adds up, you know. So you wanted to really be very selective on what kind of organization that you work at gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau tadi kita ngomongin masalah kaku, hierarchy yang kaku, non compassionate leader gitu ya. I think
the challenge to that is to be able to create or communicate the company's vision itself. Karena my understanding, the heart of organization is the vision and the mission. The why, the reason why a company exists in the first place. Karena pasti ada reason itu kan. Cuman some companies can communicate it better than the others. PR-nya adalah bagaimana caranya bisa infusing this vision and making everybody on board gitu. Jadi ya long story short, nggak pernah sih, alhamdulillah. I'm very very lucky. Dan teman-teman yang ada mungkin ngerasa ada di Heartless Organization right now gitu ya, aku saranin banget sih kayak you have to talk to your leaders, you have to really ask what's the vision, what's the mission, and you have to ask yourself and reassess gitu, kayak is it something that I wanted to do, and if not, I think you should do yourself a favor and find a place that fits more with your values and goals gitu ya. and goals. Wow, oke. Nah, kalau ngomongin soal being an empathetic dan juga compassion leader, sebenarnya untuk dalam berinovasi, mungkin dalam segi produk atau value perusahaan itu sendiri, bagaimana itu bisa menjadi basis untuk memunculkan suatu inovasi baru? Apa yang dibikin Binar misalnya? What do you think? Ya, ini sangat dibutuhkan sih empathy and compassion untuk membangun produk dan inovasi. Contohnya nih ya, Binar itu kita baru launching produk baru juga sebenarnya, namanya Binar Pro. Itu adalah sebuah life learning platform. Jadi what does that mean? Jadi kalau misalnya sekarang belajar dari YouTube itu kan satu arah gitu ya. Ini adalah platform untuk live learning. Jadi bisa tetap dua arah, bisa tetap ketemu mentor, bisa Q&A. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dijawab dan lain sebagainya. Jadi masih tatap muka gitu ya. Dan kita membuat ini ketika kita lagi product development process gitu ya. Kita ngobrol sama banyak banget employees dari berbagai division dan sektor juga gitu ya, dari yang SME sampai yang enterprise, dari yang tech, dari yang mining, kita udah ngobrol sama semuanya gitu ya. We talk with probably hundreds of employees of different levels juga gitu. Dan ada satu benang merah gitu, dimana mereka bilang sayangnya di company gue itu learning path itu sesuatu yang limited and linear. Artinya apa? Misalnya nih, lu mulai jadi marketing staff, lu pasti program training yang ditawarkan oleh companies adalah sesuatu yang related to marketing juga gitu. And then you're on track to be marketing manager and then to be CMO one day gitu kan. So you're on track on that. Padahal dari sisi employee-nya sebenarnya kayak gue tuh pingin loh bisa belajar banyak hal lain di luar sana gitu, karena gue punya curiosity nih gitu. Nah itu menjadi sebuah kunci atau insight gitu ya, yang akhirnya membuat kita ternyata kita harus membuat sebuah platform di mana orang-orang tuh bisa dapat freedom to learn gitu. Kayak walaupun lo marketing gitu, lo penasaran tentang cyber security, lo bisa belajar tentang itu. Lo penasaran tentang UI UX, lo bisa belajar tentang itu gitu dari satu platform gitu kan. Dan that really relates to what I mentioned earlier about how I also build a culture of continuous learning in my own team gitu. Jadi kayak, ini nih, jadi being compassionate ya akhirnya balik lagi bakal intersect sih between the culture that you build in your company and the product that you build for your users and consumers. Berarti memang yang perlu dibangun itu adalah curiosity mereka juga as a learner, dan dari sana juga kita tahu ya apa yang mereka butuhkan, barulah produk itu jadi sendiri. Gitu. Jadi kita benar-benar harus
um, mengerti banget pain point yang mereka rasakan tuh Yes. apa sih gitu. Dan um, when creating a business and innovation, that's the key kan, kayak you have to create a product or solution that solves a pain. Nah, pain ini juga ada dua nih, ada pain yang known, ada pain yang unknown. Pain yang known tuh contohnya kayak gimana? Pain yang known tuh kayak kita cewek-cewek suka pakai heels gitu kan. Yes. We know our feet itu bakal sakit banget at the end of the night. We know. Exactly. Iya kan? Tapi we still go for that pain. Iya, iya, Yes. iya. Tapi ada juga unknown pain gitu. Unknown pain tuh kayak misalnya sebelum adanya Gokar atau Grab gitu ya, Yeah. ride hailing lah gitu ya. Kita nggak tahu bahwa oh ada cara lain loh untuk mendapatkan transportasi. Dulu mungkin harus telepon call center, harus nungguin taksinya datang Iya, gitu. nunggu di jalan. Nunggu di Iya, jalan di gitu kan. jalan. Apalagi kalau lagi macet gitu kan. Aduh, yang lampunya nyala mana nih Iya, gitu kan. We didn't know that that was a pain because that's what we're used to Iya. gitu. Jadi nah itu yang harus kita bisa identify juga nih sebagai tadi ya compassionate leader atau product developer Yes. gitu ya. Kayak okay, there are unknown pains dan juga ada pain yang known gitu. Oke. And sometimes it's more challenging to find the unknown one. Yes, pasti. Yeah. Karena mungkin beberapa orang nggak nyadar kalau itu unknown pain gitu ya. Yes. Memang harus kritis juga ya, dan skeptis untuk tahu apa yang sebenarnya jadi problem sebenarnya. Betul. bagi- And the key to knowing the unknown is compassion. Ah, wow, keren. Amazing. Oke, kita tadi udah bahas pentingnya ya compassion sama empathy gitu dimiliki untuk seseorang. Kalau misalkan nih mungkin Kak Dita bisa share ke teman-teman yang fresh graduate di abad ke-21 ini, kayak keterampilan apa sih yang harus kira-kiranya tuh fresh graduate punya selain dari empathy sama compassion itu? Mungkin aku akan balik lagi ke 3 values tadi ya yang aku sudah highlight. Awareness for yourself, your communities and societies around you, and your planet gitu. Yourself, that means you have to be self-aware what you're good at, Yep. your strength and your weakness, and focus on playing on your strength. Karena kayak ketika misalnya kamu jago musik gitu, tapi kamu nggak jago math, the time that you spend, let's say 1 hour that you spend to craft your music versus improving in math bakal jauh lebih impactful. Yes. So you have to know that being self-aware, being curious. Ketika kamu sudah curious, kamu harus tahu how to hone that curiosity and how to learn on your own, karena sekarang information udah di mana-mana gitu ya. Dan itu kita sebutnya self-regulated learning dan lain sebagainya. Oke. Nah tadi yang kedua, society or communities around you gitu. Maksudnya apa? You have to be someone who's reliable. You have to be someone who's trustworthy gitu kan. And that would be really really important, especially ketika kita udah masuk ke workforce gitu kan. Kita harus jadi teamwork, team player yang baik gitu. Yang terakhir adalah again awareness to your planet. You have to use your skills to solve the problems around you, and more I think the problem that we see in our planet are getting more complex to the point that there is no single entity or organization yang bisa solve itu Iya, sendirian benar. gitu. Makanya Masalah kuncinya kayak- kolaborasi juga ya. Exactly, kolaborasi gitu. Nah itu secara soft skill yang dibutuhkan, dan secara hard skill pastinya kita lihat digital skills again are going to be needed. Tadi kita udah bahas gitu ya, 8 juta digital talents yang dibutuhkan, dari web developer, app developer, software engineering dari berbagai iOS dan Android gitu ya, digital marketing, dan data analytics, cyber security. Ini hal-hal yang aku bilang akan menjadi evergreen
gitu. It's always going to be needed, and in the future it's going to be an expected knowledge gitu. Kayak kita sekarang bisa ngomong let's say sekarang kita tahu 1+1 sama dengan 2, that's an Yeah. expected knowledge kan. Yeah. One day technology skills is going to be that, Hmm. karena itu sudah terjadi hari ini di Silicon Valley gitu. Iya. Nah, terus yang kedua adalah hal-hal yang baru, tren teknologi baru seperti blockchain, cloud computing, AI, IoT. Hal-hal ini juga sesuatu yang fun to be explored gitu ya, karena ini memang saat ini di Indonesia mungkin aplikasinya belum banyak, tapi in the future there will be. Aku ngebenchmark kayak gini ya. I think Indonesia is quite behind compared to the US by let's say 7 to 10 years. Yeah. Okay. Aku benchmarknya gimana? Uber was founded in 2008. Okay. Ride hailing, Grab and Gojek baru mulai 2015. So that's about 7 to 8 years gap gitu ya. The exact same value proposition and technology lah kita bisa bilang gitu ya. Nah, artinya apa? What's trendy in Silicon Valley now will be trending in Indo 8 to 10 years from now gitu. Nah, jadi kita harus bisa menjadi pioneer, menjadi orang yang pertama yang ada di sektor tersebut gitu ya, menjadi expert yang pertama, sehingga kayak you have limitless opportunities gitu. Itu sih paling kalau dari aku. Kalau misalnya pastinya kalau misalnya mau belajar hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi, bisa langsung cek aja aplikasi dan website Binar. Nah, Itu semuanya ada di sana. Bisa oke, baca. dan ditungguin juga mungkin ada program-program menarik lainnya ya di tahun depan nih. Iya. Nah, karena memang teknologi itu sangat sesuatu yang maksudnya sangat penting sekarang, dan semua talent kayaknya udah dituntut untuk harus bisa dan harus tahu dan build that curiosity for technology itself gitu. Oke, nggak kerasa banget kita ngobrol udah lama. Banyak banget hal yang bisa kita dapat dari Kak Dita today. So hopefully juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman obsesif yang mendengarkan. Thank you banget Kak Dita for coming here and Thank you for having share. me. Dita, Thank you for having sharing-sharingnya. Nah, dan jangan lupa juga mungkin buat teman-teman Medio untuk follow sosmed kita di mana, Risti? Di Instagram, TikTok, dan Twitter di @medio_by_kgmedia. Yes, makanya ditungguin juga episode berikutnya. Sampai ketemu lagi teman obsesif. Bye. Bye.